Selon les sources, la bataille d'Actium a véritablement scellé le destin de la République romaine. Segundo as fontes, a Batalha de Ácio selou verdadeiramente o destino da República Romana. N'oublions pas que les guerres puniques ont façonné l'ascension de Rome en tant que puissance dominante. Não vamos esquecer que as guerras púnicas moldaram a ascensão de Roma como uma potência dominante. On peut débattre, mais la fondation de Rome par Romulus et Remus reste un mythe fondateur essentiel. Podemos debater, mas a fundação de Roma por Rômulo e Remo permanece um mito fundador essencial. L'adoption du droit romain a eu des conséquences durables sur les systèmes juridiques modernes. A adoção do direito romano teve consequências duradouras nos sistemas jurídicos modernos. Il est fascinant de constater comment la crise du IIIe siècle a mis Rome à rude épreuve. É fascinante observar como a crise do século III colocou Roma à prova. La construction des aqueducs romains témoigne d'un génie ingénieristique remarquable. A construção dos aquedutos romanos testemunha um gênio de engenharia notável. La Pax Romana, bien que relative, a permis une floraison culturelle et économique sans précédent. A Pax Romana, embora relativa, permitiu um florescimento cultural e econômico sem precedentes. L'expansion romaine en Gaule, relatée par Jules César, a profondément modifié le paysage politique de l'Europe. A expansão romana na Gália, relatada por Júlio César, modificou profundamente a paisagem política da Europa. La division de l'Empire romain en deux entités distinctes a marqué un tournant décisif. A divisão do Império Romano em duas entidades distintas marcou uma virada decisiva. La christianisation de l'Empire romain, initialement persécutée, a fini par devenir la religion d'État. A cristianização do Império Romano, inicialmente perseguida, acabou se tornando a religião oficial. La chute de l'Empire romain d'Occident est un sujet complexe, fruit de multiples facteurs. A queda do Império Romano do Ocidente é um assunto complexo, resultado de múltiplos fatores. Les réformes agraires des Gracques ont tenté d'atténuer les inégalités sociales, mais sans succès durable. As reformas agrárias dos Gracos tentaram atenuar as desigualdades sociais, mas sem sucesso duradouro. La bataille de Cannes, une défaite cuisante pour Rome, a révélé ses vulnérabilités militaires. A Batalha de Canas, uma derrota esmagadora para Roma, revelou suas vulnerabilidades militares. L'élection de Trajan comme empereur romain a inauguré une période de prospérité et d'expansion territoriale. A eleição de Trajano como imperador romano inaugurou um período de prosperidade e expansão territorial. La construction du Colisée, un amphithéâtre grandiose, symbolise la puissance et le divertissement romain. A construção do Coliseu, um anfiteatro grandioso, simboliza o poder e o entretenimento romano. La guerre sociale a mis en évidence les tensions entre Rome et ses alliés italiens. A guerra social evidenciou as tensões entre Roma e seus aliados italianos. L'assassinat de Jules César a plongé la République romaine dans une nouvelle période de troubles civils. O assassinato de Júlio César mergulhou a República Romana em um novo período de agitação civil. La création du Sénat romain a posé les bases d'une gouvernance politique durable, bien que parfois conflictuelle. A criação do Senado romano lançou as bases para uma governança política duradoura, embora às vezes conflituosa. Ah, quelle question fascinante! Assister à la construction des pyramides d'Égypte serait absolument incroyable. Ah, que pergunta fascinante! Assistir à construção das pirâmides do Egito seria absolutamente incrível.
La Révolution française, un moment si tumultueux et décisif, serait une expérience bouleversante à vivre. A Revolução Francesa, um momento tão tumultuado e decisivo, seria uma experiência avassaladora para se viver. On pourrait presque sentir l'effervescence de la Renaissance italienne, n'est-ce pas? Quase se podia sentir a efervescência do Renascimento italiano, não é mesmo? Quelle curiosité d'observer le couronnement de Charlemagne, un événement fondateur pour l'Europe. Que curiosidade observar a coroação de Carlos Magno, um evento fundador para a Europa. Serait-ce pas captivant d'être témoin de la signature de la Déclaration d'indépendance américaine? Não seria fascinante testemunhar a assinatura da Declaração de Independência Americana? La chute de Constantinople, un tournant majeur dans l'histoire mondiale, serait une vision poignante. A queda de Constantinopla, uma virada importante na história mundial, seria uma visão pungente. Imaginez la tension palpable lors de la bataille d'Hastings, un moment qui a façonné l'Angleterre. Imagine a tensão palpável durante a Batalha de Hastings, um momento que moldou a Inglaterra. On se demanderait ce que cela devait être de voir le premier pas sur la Lune, un exploit extraordinaire. Alguém se perguntaria como deve ter sido ver o primeiro passo na Lua, uma façanha extraordinária. Quelle émotion d'assister à l'éclosion de la pensée philosophique dans la Grèce antique. Que emoção testemunhar o florescimento do pensamento filosófico na Grécia Antiga. La découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, un événement qui a changé le cours de l'histoire. A descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo, um evento que mudou o curso da história. On pourrait presque entendre les discours enflammés lors du procès de Jeanne d'Arc, une figure emblématique. Quase se pode ouvir os discursos inflamados durante o julgamento de Joana d'Arc, uma figura emblemática. Quelle curiosité de voir la création de l'Empire romain, un moment de grandeur et de puissance. Que curiosidade ver a criação do Império Romano, um momento de grandeza e poder. Serait-ce pas fascinant d'observer la construction du Taj Mahal, un chef-d'œuvre architectural? Não seria fascinante observar a construção do Taj Mahal, uma obra-prima arquitetônica? Quelle émotion de voir l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, une révolution culturelle. Que emoção ver a invenção da imprensa por Gutenberg, uma revolução cultural. On se demanderait ce que cela devait être de voir la première représentation d'une pièce de Shakespeare. Alguém se perguntaria como deve ter sido assistir à primeira apresentação de uma peça de Shakespeare. Quelle curiosité d'assister à l'abolition de l'esclavage, un moment de justice et d'espoir. Que curiosidade assistir à abolição da escravidão, um momento de justiça e esperança. Serait-ce pas captivant d'observer la rencontre entre les civilisations aztèques et espagnoles? Não seria fascinante observar o encontro entre as civilizações asteca e espanhola? Quelle émotion de voir le début de la Seconde Guerre mondiale, un événement tragique et décisif. Que emoção ver o início da Segunda Guerra Mundial, um evento trágico e decisivo. Selon moi, l'époque médiévale est souvent dépeinte de manière inexacte, réduite à une période sombre et barbare alors qu'elle fut riche en innovation. Na minha opinião, a Idade Média é frequentemente retratada de forma imprecisa, reduzida a um período sombrio e bárbaro quando na verdade foi rica em inovações. N'est-il pas frappant de constater à quel point la Renaissance est perçue uniquement à travers le prisme des artistes, occultant les bouleversements sociaux et politiques? Não é notável como o Renascimento é percebido unicamente através do prisma dos artistas, obscurecendo as transformações sociais e políticas?
On a tendance à simplifier l'impact de la colonisation, en ignorant les complexités des échanges culturels et les conséquences durables sur les sociétés locales. Tendemos a simplificar o impacto da colonização, ignorando as complexidades das trocas culturais e as consequências duradouras sobre as sociedades locais. L'histoire de la Révolution française est souvent romancée, masquant les violences extrêmes et les luttes intestines qui la caractérisaient. A história da Revolução Francesa é frequentemente romantizada, mascarando as violências extremas e as lutas internas que a caracterizavam. Il me semble que l'Antiquité romaine est souvent idéalisée, sans tenir compte des inégalités sociales profondes et de la brutalité du système esclavagiste. Acho que a antiguidade romana é frequentemente idealizada, sem levar em consideração as profundas desigualdades sociais e a brutalidade do sistema escravagista. La période troublée du Directoire est largement négligée, alors qu'elle fut cruciale pour comprendre l'ascension de Napoléon Bonaparte. O período conturbado do Diretório é amplamente negligenciado, embora tenha sido crucial para compreender a ascensão de Napoleão Bonaparte. On oublie fréquemment que le Moyen Âge central a connu une véritable floraison intellectuelle et artistique dans les monastères. Esquecemos frequentemente que a Idade Média Central conheceu uma verdadeira floração intelectual e artística nos mosteiros. L'histoire de l'Empire byzantin est souvent reléguée au second plan, bien qu'il ait été un pont essentiel entre l'Orient et l'Occident. A história do Império Bizantino é frequentemente relegada a segundo plano, embora tenha sido uma ponte essencial entre o Oriente e o Ocidente. Il est regrettable de constater à quel point la guerre froide est souvent présentée comme un conflit bipolaire, ignorant les mouvements non alignés. É lamentável constatar o quão frequentemente a Guerra Fria é apresentada como um conflito bipolar, ignorando os movimentos não alinhados. La période de la Restauration est souvent perçue comme un simple retour en arrière, alors qu'elle fut marquée par des tensions politiques fortes. O período da Restauração é frequentemente percebido como um simples retrocesso, quando na verdade foi marcado por fortes tensões políticas. On a tendance à minimiser l'importance de la guerre de 100 ans, alors qu'elle a profondément transformé les sociétés européennes. Temos a tendência de minimizar a importância da Guerra dos 100 anos, quando ela transformou profundamente as sociedades europeias. L'histoire de la Commune de Paris est souvent caricaturée, occultant les aspirations sociales et politiques des communards. A história da Comuna de Paris é frequentemente caricaturada, obscurecendo as aspirações sociais e políticas dos comunardos. Il me semble que l'époque victorienne est souvent idéalisée, sans tenir compte des conditions de vie difficiles de la classe ouvrière. Acho que a era vitoriana é frequentemente idealizada, sem levar em consideração as difíceis condições de vida da classe trabalhadora. On oublie fréquemment que le siècle des Lumières fut également une période de fortes inégalités sociales et d'oppression politique. Esquecemos frequentemente que o século das luzes também foi um período de fortes desigualdades sociais e de opressão política. Il est regrettable de constater à quel point l'histoire des peuples autochtones est souvent ignorée ou déformée. É lamentável constatar o quão frequentemente a história dos povos indígenas é ignorada ou distorcida. On a tendance à simplifier l'impact de la Première Guerre mondiale, en ignorant les conséquences psychologiques et sociales durables. Tendemos a simplificar o impacto da Primeira Guerra Mundial, ignorando as consequências psicológicas e sociais duradouras. Il me semble que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est souvent centrée sur l'Europe, occultant les combats menés en Asie et en Afrique. Acho que a história da Segunda Guerra Mundial é frequentemente centrada na Europa, obscurecendo os combates travados na Ásia e na África. On oublie fréquemment que la période post-coloniale fut marquée par des luttes pour l'indépendance et des bouleversements politiques majeurs.
Esquecemos frequentemente que o período pós-colonial foi marcado por lutas pela independência e grandes reviravoltas políticas. On peut observer une participation active des femmes dans l'économie de l'Égypte ancienne. Podemos observar uma participação ativa das mulheres na economia do Egito Antigo. Les déesses féminines étaient souvent centrales dans la mythologie mésopotamienne, reflétant une certaine influence. As deusas femininas eram frequentemente centrais na mitologia mesopotâmica, refletindo uma certa influência. Il est fascinant de constater l'importance des prêtresses dans la société romaine antique. É fascinante observar a importância das sacerdotisas na sociedade romana antiga. La vie quotidienne des femmes grecques était, bien sûr, très différente selon leur statut social. A vida cotidiana das mulheres gregas era, é claro, muito diferente dependendo de seu status social. Dans certaines cultures précolombiennes, les femmes exerçaient des rôles de leadership politique. Em algumas culturas pré-colombianas, as mulheres exerciam papéis de liderança política. L'art rupestre témoigne parfois d'une représentation significative des femmes dans les sociétés primitives. A arte rupestre às vezes testemunha uma representação significativa das mulheres nas sociedades primitivas. Les textes anciens révèlent l'existence de femmes scribes, bien que rares. Os textos antigos revelam a existência de mulheres escribas, embora raras. La maternité était indéniablement un rôle central pour les femmes dans la plupart des civilisations antiques. A maternidade era inegavelmente um papel central para as mulheres na maioria das civilizações antigas. Il est crucial d'examiner l'impact des lois sur les droits et les devoirs des femmes. É crucial examinar o impacto das leis sobre os direitos e deveres das mulheres. Les pratiques religieuses offraient souvent aux femmes un espace d'expression et de pouvoir. As práticas religiosas frequentemente ofereciam às mulheres um espaço de expressão e poder. L'influence des reines et princesses était parfois considérable, même si indirecte. A influência das rainhas e princesas era às vezes considerável, mesmo que indireta. Les femmes pouvaient-elles posséder des biens et gérer leurs propres finances dans l'Antiquité? As mulheres podiam possuir bens e administrar suas próprias finanças na antiguidade? Les sources historiques sont souvent biaisées, rendant difficile une reconstitution précise de leur vie. As fontes históricas são frequentemente tendenciosas, tornando difícil uma reconstituição precisa de suas vidas. La beauté et l'apparence physique étaient-elles des critères importants pour les femmes? A beleza e a aparência física eram critérios importantes para as mulheres? Les femmes participaient-elles aux activités commerciales et artisanales? As mulheres participavam das atividades comerciais e artesanais? L'éducation des filles était-elle accessible dans certaines civilisations antiques? A educação das meninas era acessível em algumas civilizações antigas? Les femmes avaient-elles un rôle dans la guerre et la défense de leur territoire? As mulheres tinham um papel na guerra e na defesa de seu território? L'idée d'empire, initialement liée à la domination militaire directe, s'est métamorphosée en un contrôle économique plus subtil au fil des siècles. A ideia de império, inicialmente ligada à dominação militar direta, se metamorfoseou em um controle econômico mais sutil ao longo dos séculos. N'oublions pas que l'Empire romain, avec son administration complexe, a posé les bases de nombreuses structures politiques ultérieures. Não vamos esquecer que o Império Romano, com sua administração complexa, lançou as bases de muitas estruturas políticas posteriores.
Comment la notion d'empire s'est-elle différenciée entre les empires coloniaux européens et les empires précolombains, par exemple celui des Incas? Como a noção de império se diferenciou entre os impérios coloniais europeus e os impérios pré-colombianos, por exemplo, o dos Incas? Au Moyen Âge, le Saint-Empire romain germanique était une entité politique particulièrement fragmentée, loin de l'image d'un pouvoir centralisé. Na Idade Média, o Sacro Império Romano-Germânico era uma entidade política particularmente fragmentada, longe da imagem de um poder centralizado. L'expansion mongole au XIIIe siècle a redéfini les frontières et les échanges commerciaux, mais peut-on réellement parler d'empire au sens classique du terme? A expansão mongol no século XIII redefiniu as fronteiras e o comércio, mas podemos realmente falar de império no sentido clássico do termo? Il est fascinant de constater comment l'Empire britannique a utilisé la propagande pour justifier son expansion et maintenir son contrôle. É fascinante observar como o Império Britânico usou a propaganda para justificar sua expansão e manter seu controle. La décolonisation au XXe siècle a marqué la fin d'une ère, mais l'influence des anciennes puissances coloniales persiste encore aujourd'hui. A descolonização no século XX marcou o fim de uma era, mas a influência das antigas potências coloniais persiste ainda hoje. L'Empire ottoman, à son apogée, était un carrefour de culture et de religion, une réalité souvent négligée. O Império Otomano, em seu auge, era um cruzamento de culturas e religiões, uma realidade frequentemente negligenciada. La Chine impériale a connu des périodes d'ouverture et de fermeture, influençant profondément son développement politique et économique. A China imperial passou por períodos de abertura e fechamento, influenciando profundamente seu desenvolvimento político e econômico. L'Empire russe s'est étendu sur un vaste territoire, intégrant des populations diverses et créant des tensions internes durables. O Império Russo se estendeu por um vasto território, integrando populações diversas e criando tensões internas duradouras. La notion de soft power, avec son influence culturelle et économique, peut-elle être considérée comme une forme contemporaine d'empire? A noção de soft power, com sua influência cultural e econômica, pode ser considerada uma forma contemporânea de império? L'étude des empires permet de comprendre les dynamiques de pouvoir et les inégalités qui ont façonné le monde actuel. O estudo dos impérios permite compreender as dinâmicas de poder e as desigualdades que moldaram o mundo atual. La construction d'un empire implique souvent une réécriture de l'histoire, afin de légitimer la domination et d'effacer les mémoires alternatives. A construção de um império frequentemente implica uma reescrita da história, a fim de legitimar a dominação e apagar as memórias alternativas. L'empire, dans son essence même, est-il intrinsèquement lié à l'exploitation et à la violence? O império, em sua essência mesma, é intrinsecamente ligado à exploração e à violência? Les empires anciens, comme celui d'Alexandre le Grand, ont laissé un héritage culturel durable, mais à quel prix? Os impérios antigos, como o de Alexandre o Grande, deixaram um legado cultural duradouro, mas a que custo? La notion de nation a-t-elle progressivement remplacé celle d'empire, ou coexiste-t-elle encore aujourd'hui? A noção de nação substituiu gradualmente a noção de império, ou elas ainda coexistem hoje? L'évolution du concept d'empire est indissociable des progrès technologiques, qui ont permis de faciliter l'expansion et le contrôle des territoires. A evolução do conceito de império é indissociável dos progressos tecnológicos, que permitiram facilitar a expansão e o controle dos territórios. Il est important d'analyser les stratégies de résistance mises en place par les populations soumises à la domination impériale. É importante analisar as estratégias de resistência implementadas pelas populações submetidas à dominação imperial.
L'invention de l'imprimerie a véritablement bouleversé les fondements de la société médiévale. A invenção da imprensa realmente revolucionou os fundamentos da sociedade medieval. On peut affirmer que la diffusion des idées a été exponentiellement accélérée grâce à Gutenberg. Pode-se afirmar que a difusão das ideias foi exponencialmente acelerada graças a Gutenberg. N'oublions pas le rôle crucial de l'imprimerie dans la réforme protestante et les guerres de religion. Não vamos esquecer o papel crucial da imprensa na reforma protestante e nas guerras religiosas. La standardisation des langues nationales est, en grande partie, une conséquence directe de l'imprimerie. A padronização das línguas nacionais é, em grande parte, uma consequência direta da imprensa. Il est fascinant de constater comment le coût réduit des livres a favorisé l'alphabétisation. É fascinante observar como a redução do custo dos livros favoreceu o alfabetismo. La possibilité de reproduire les textes à grande échelle a permis une plus large participation intellectuelle. A possibilidade de reproduzir os textos em grande escala permitiu uma participação intelectual mais ampla. L'imprimerie a contribué à l'essor du sentiment national en diffusant des récits communs. A imprensa contribuiu para o crescimento do sentimento nacional ao divulgar narrativas comuns. Avant Gutenberg, la connaissance était un privilège réservé à une élite restreinte. Antes de Gutenberg, o conhecimento era um privilégio reservado a uma elite restrita. La circulation des nouvelles et des informations a radicalement changé avec l'imprimerie, créant une opinion publique. A circulação de notícias e informações mudou radicalmente com a imprensa, criando uma opinião pública. L'impact sur le développement scientifique est indéniable, avec la diffusion rapide des découvertes. O impacto no desenvolvimento científico é inegável, com a rápida disseminação das descobertas. La remise en question de l'autorité religieuse a été amplifiée par la disponibilité accrue des textes sacrés. O questionamento da autoridade religiosa foi amplificado pela maior disponibilidade dos textos sagrados. On observe une véritable révolution dans le domaine de l'éducation grâce à la multiplication des manuels scolaires. Observa-se uma verdadeira revolução no campo da educação graças à multiplicação dos livros didáticos. La censure, bien sûr, a tenté de contrôler l'imprimerie, mais sans succès total. A censura, é claro, tentou controlar a imprensa, mas sem sucesso total. Il est intéressant d'analyser comment les imprimeurs sont devenus des acteurs politiques importants. É interessante analisar como os impressores se tornaram atores políticos importantes. La diffusion de la pensée humaniste a été grandement facilitée par l'imprimerie. A difusão do pensamento humanista foi grandemente facilitada pela imprensa. La création d'un marché du livre a engendré de nouvelles professions et de nouveaux réseaux commerciaux. A criação de um mercado do livro gerou novas profissões e novas redes comerciais. L'imprimerie a permis une plus grande autonomie intellectuelle et une remise en question des dogmes établis. A impressão permitiu maior autonomia intelectual e um questionamento dos dogmas estabelecidos. La propagation de la littérature vernaculaire a contribué à l'affirmation des cultures nationales. A propagação da literatura vernácula contribuiu para a afirmação das culturas nacionais. Si la bibliothèque d'Alexandrie avait survécu, notre compréhension du monde antique serait radicalement différente. Se a biblioteca de Alexandria tivesse sobrevivido, nossa compreensão do mundo antigo seria radicalmente diferente. On peut imaginer les découvertes scientifiques qui auraient pu être faites grâce à ces manuscrits préservés.
Podemos imaginar as descobertas científicas que poderiam ter sido feitas graças aos seus manuscritos preservados. Quelle richesse intellectuelle perdue avec les flammes qui ont dévoré ce sanctuaire du savoir. Que riqueza intelectual perdida com as chamas que devoraram este santuário do saber. Les textes disparus auraient pu éclairer des mystères de la médecine, de l'astronomie et de la philosophie. Os textos desaparecidos poderiam ter esclarecido mistérios da medicina, da astronomia e da filosofia. Il est fascinant de spéculer sur l'influence que cette bibliothèque aurait pu avoir sur la Renaissance. É fascinante especular sobre a influência que esta biblioteca poderia ter tido no Renascimento. Peut-être que les avancées technologiques auraient été bien plus rapides sans cette perte irréparable. Talvez os avanços tecnológicos tivessem sido muito mais rápidos sem essa perda irreparável. La transmission du savoir aurait suivi un cours totalement différent, modifiant l'histoire de l'humanité. A transmissão do conhecimento teria seguido um curso totalmente diferente, modificando a história da humanidade. On se demande si les grandes civilisations suivantes auraient été influencées par ces connaissances antiques. Perguntamo-nos se as grandes civilizações seguintes teriam sido influenciadas por esses conhecimentos antigos. Les récits de l'histoire pourraient être réécrits si les érudits d'Alexandrie avaient pu continuer leurs travaux. Os relatos da história poderiam ser reescritos se os estudiosos de Alexandria tivessem conseguido continuar seus trabalhos. Il est probable que de nombreux mythes et légendes auraient été démystifiés grâce à des sources primaires. É provável que muitos mitos e lendas tenham sido desmistificados graças a fontes primárias. L'étude de la littérature classique aurait pris une toute autre dimension avec l'accès à des œuvres inédites. O estudo da literatura clássica teria tomado uma dimensão totalmente diferente com o acesso a obras inéditas. Les débats philosophiques auraient pu évoluer de manière inattendue grâce à des perspectives nouvelles. Os debates filosóficos poderiam ter evoluído de maneira inesperada graças a novas perspectivas. Il est tentant de penser que les conflits religieux auraient pu être moins violents avec une meilleure compréhension du passé. É tentador pensar que os conflitos religiosos poderiam ter sido menos violentos com uma melhor compreensão do passado. Les cartographes auraient eu accès à des informations plus précises, changeant le cours de l'exploration. Os cartógrafos teriam tido acesso a informações mais precisas, mudando o curso da exploração. La bibliothèque d'Alexandrie aurait pu devenir un centre d'échange culturel mondial, favorisant la paix et la coopération. A biblioteca de Alexandria poderia ter se tornado um centro global de intercâmbio cultural, promovendo a paz e a cooperação. On peut supposer que les arts auraient prospéré grâce à l'inspiration puisée dans ces trésors intellectuels. Pode-se supor que as artes teriam prosperado graças à inspiração tirada desses tesouros intelectuais. La perte de cette bibliothèque représente une tragédie pour l'ensemble de la civilisation humaine, un gouffre dans notre mémoire collective. A perda desta biblioteca representa uma tragédia para toda a civilização humana, um abismo em nossa memória coletiva. Quel impact aurait eu cette bibliothèque sur le développement des langues et de l'écriture à travers les siècles? Qual impacto essa biblioteca teria tido no desenvolvimento das línguas e da escrita ao longo dos séculos? Selon certains historiens, la course aux armements était inévitable compte tenu des idéologies opposées. De acordo com alguns historiadores, a corrida armamentista era inevitável considerando as ideologias opostas. N'oublions pas le rôle crucial de la propagande dans l'escalade des tensions durant cette période. Não vamos esquecer o papel crucial da propaganda na escalada das tensões durante este período.
La division de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale a-t-elle scellé le destin de la guerre froide? A divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial selou o destino da Guerra Fria? On peut se demander si les accords de Yalta n'ont pas semé les graines du conflit. Pode-se questionar se os acordos de Yalta não semearam as sementes do conflito. L'influence des doctrines Truman et Brejnev a-t-elle exacerbé les antagonismes Est-Ouest? A influência das doutrinas Truman e Brezhnev exacerbou os antagonismos leste-oeste? Il est frappant de constater à quel point la peur nucléaire a façonné les politiques internationales. É marcante a constatação de como moldou as políticas internacionais o medo nuclear. La crise des missiles de Cuba représente-t-elle le moment où le monde a frôlé la catastrophe? A crise dos mísseis de Cuba representa o momento em que o mundo esteve à beira do desastre? Est-ce que l'intervention soviétique en Hongrie en 1956 a radicalement modifié la dynamique de la guerre froide? A intervenção soviética na Hungria em 1956 modificou radicalmente a dinâmica da Guerra Fria? La construction du mur de Berlin symbolise-t-elle l'échec des négociations diplomatiques? A construção do Muro de Berlim simboliza o fracasso das negociações diplomáticas? L'impact de la révolution culturelle chinoise sur les relations entre les superpuissances est souvent sous-estimé. O impacto da Revolução Cultural Chinesa nas relações entre as superpotências é frequentemente subestimado. La guerre du Vietnam, un conflit périphérique qui a eu des conséquences majeures sur la guerre froide. A Guerra do Vietnã, um conflito periférico que teve consequências importantes na Guerra Fria. Les mouvements de non-alignement ont-ils réussi à atténuer les tensions internationales? Os movimentos de não alinhamento conseguiram atenuar as tensões internacionais? La détente des années 1970, une pause fragile dans un conflit de longue haleine. A distensão dos anos 1970, uma pausa frágil em um conflito de longa duração. L'émergence de Solidarnosc en Pologne a-t-elle accéléré la chute du bloc soviétique? O surgimento da solidariedade na Polônia acelerou a queda do bloco soviético? La politique de glasnost et de perestroïka a-t-elle été un facteur déterminant dans la fin de la guerre froide? A política de glasnost e de perestroika foi um fator determinante no fim da Guerra Fria? On pourrait argumenter que les erreurs de calcul des deux côtés ont contribué à maintenir la tension. Poderíamos argumentar que os erros de cálculo de ambos os lados contribuíram para manter a tensão. La course à l'espace, une compétition technologique qui a eu des retombées considérables sur la société. A corrida espacial, uma competição tecnológica que teve repercussões consideráveis na sociedade. Il est essentiel d'analyser les motivations internes de chaque superpuissance pour comprendre l'origine du conflit. É essencial analisar as motivações internas de cada superpotência para compreender a origem do conflito. On peut argumenter que les méthodes de Gengis Khan, bien que brutales, ont pavé la voie à une stabilité durable en Asie. Pode-se argumentar que os métodos de Gengis Khan, embora brutais, abriram caminho para uma estabilidade duradoura na Ásia. L'impact de son code juridique, la IASA, sur les sociétés conquises est souvent sous-estimé. O impacto de seu código jurídico, o IASA, sobre as sociedades conquistadas é frequentemente subestimado. N'oublions pas que l'Empire mongol a facilité un échange commercial sans précédent entre l'Est et l'Ouest. Não vamos esquecer que o Império Mongol facilitou uma troca comercial sem precedentes entre o leste e o oeste.
Il est fascinant de constater comment Gengis Khan a promu la méritocratie au sein de son armée. É fascinante observar como Gengis Khan promoveu a meritocracia dentro de seu exército. La question demeure, les bénéfices de l'Empire mongol justifient-ils la violence initiale? A questão permanece: os benefícios do Império Mongol justificam a violência inicial? Certains historiens soutiennent que Gengis Khan était un stratège militaire exceptionnel, bien au-delà d'un simple conquérant. Alguns historiadores argumentam que Gengis Khan era um estrategista militar excepcional, muito além de um simples conquistador. L'unification des tribus mongoles, avant même les conquêtes, est un accomplissement remarquable. A unificação das tribos mongóis, antes mesmo das conquistas, é uma realização notável. Il serait simpliste de le réduire à une figure uniquement destructrice, considérant l'étendue de ses réformes administratives. Seria simplista reduzi-lo a uma figura unicamente destrutiva, considerando a extensão de suas reformas administrativas. La tolérance religieuse pratiquée par les Mongols est un aspect souvent négligé de leur règne. A tolerância religiosa praticada pelos mongóis é um aspecto frequentemente negligenciado de seu reinado. Comment évaluer l'héritage d'un homme dont les actions ont causé tant de souffrance, mais qui a aussi créé un vaste empire? Como avaliar o legado de um homem cujas ações causaram tanto sofrimento, mas que também criou um vasto império? L'influence mongole sur l'art et la culture des régions conquises est indéniable. A influência mongol na arte e cultura das regiões conquistadas é inegável. Il est clair que Gengis Khan a profondément transformé la carte politique de l'Eurasie. Está claro que Gengis Khan transformou profundamente o mapa político da Eurásia. La diplomatie mongole, souvent basée sur la menace et l'intimidation, était pourtant efficace. A diplomacia mongol, frequentemente baseada na ameaça e na intimidação, era no entanto eficaz. L'organisation logistique de son armée était révolutionnaire pour l'époque, n'est-ce pas? A organização logística do exército dela era revolucionária para a época, não é mesmo? La transmission des connaissances et des technologies à travers l'Empire mongol a eu un impact durable. A transmissão de conhecimento e tecnologia através do Império Mongol teve um impacto duradouro. Il est intéressant de noter que Gengis Khan a encouragé l'alphabétisation et le développement d'un système postal efficace. É interessante notar que Gengis Khan incentivou a alfabetização e o desenvolvimento de um sistema postal eficiente. La centralisation du pouvoir sous son règne a eu des conséquences à long terme sur les sociétés conquises. A centralização do poder sob seu reinado teve consequências a longo prazo sobre as sociedades conquistadas. L'étude de l'Empire mongol révèle une complexité souvent absente des récits traditionnels. O estudo do Império Mongol revela uma complexidade frequentemente ausente nos relatos tradicionais. On pourrait se pencher sur l'influence méconnue de Christine de Pisan, non? Poderíamos nos aprofundar na influência desconhecida de Christine de Pisan, não? L'héritage de Toussaint Louverture est souvent sous-estimé, il me semble. O legado de Toussaint Louverture é frequentemente subestimado, ao que me parece. Ne pensez-vous pas que l'histoire de Nzingamband devrait être plus largement diffusée? Você não acha que a história de Nzingamand deveria ser mais amplamente divulgada? Il serait intéressant d'explorer le rôle de Cutulin dans l'histoire mongole. Seria interessante explorar o papel de Cthulhu na história mongol. L'impact de ces journées sur le mouvement surréaliste est rarement souligné, c'est dommage.
O impacto de Séjourné sobre o movimento surrealista é raramente enfatizado, que pena. La contribution de Hypatie à l'astronomie et aux mathématiques mérite une reconnaissance plus grande. A contribuição de Hypatia para a astronomia e a matemática merece um reconhecimento maior. On oublie trop souvent le courage de Triuth Trin face à l'Empire chinois. Esquecemos com frequência a coragem de Triuth Trin diante do Império Chinês. L'œuvre de Sor Juana Inés de la Cruz est une source d'inspiration inépuisable, pourtant elle reste dans l'ombre. A obra de Sor Juana Inés de la Cruz é uma fonte inesgotável de inspiração, no entanto ela permanece na sombra. Il est frappant de constater à quel point le nom d'Anna Comnène est peu connu. É surpreendente constatar o quão pouco conhecido é o nome de Anna Komnene. La pensée politique de Murasaki Shikibu pourrait éclairer nos débats contemporains, non? O pensamento político de Murasaki Shikibu poderia iluminar nossos debates contemporâneos, não? L'histoire de Caterina Sforza est un témoignage fascinant de la Renaissance italienne. A história de Caterina Sforza é um testemunho fascinante do Renascimento italiano. On devrait davantage s'intéresser à l'influence de Saïda Allura sur la piraterie barbaresque. Deveríamos nos interessar mais na influência de Saída Allura sobre a pirataria berberisca. L'engagement de Rigoberta Menchú-Thom pour les droits des peuples autochtones est exemplaire. O compromisso de Rigoberta Menchú-Thom com os direitos dos povos indígenas é exemplar. La contribution de Wang Zhenyi à l'astronomie chinoise est souvent négligée, c'est regrettable. A contribuição de Wang Zhenyi para a astronomia chinesa é frequentemente negligenciada, o que é lamentável. Il serait pertinent de réévaluer le rôle de Artemisia Gentileschi dans l'histoire de l'art. Seria pertinente reavaliar o papel de Artemisia Gentileschi na história da arte. L'impact de Harriet Tubman sur la lutte contre l'esclavage est immense, mais son histoire est parfois simplifiée. O impacto de Harriet Tubman na luta contra a escravidão é imenso, mas sua história às vezes é simplificada. On pourrait s'interroger sur la place de Xing Shi dans l'histoire maritime. Poderíamos questionar o lugar de Xing Shi na história marítima. L'œuvre philosophique de Hildegard of Bingen est une source d'émerveillement, mais elle reste méconnue du grand public. A obra filosófica de Hildegard of Bingen é uma fonte de admiração, mas ainda permanece desconhecida do grande público. La montée des tensions sociales a précédé de peu le début de la Révolution française. A escalada das tensões sociais precedeu de perto o início da Revolução Francesa. N'oublions pas l'influence des idées des Lumières sur les esprits de l'époque. Não vamos esquecer a influência das ideias do iluminismo sobre as mentes da época. Le système fiscal injuste était une source constante d'indignation pour le peuple. O sistema fiscal injusto era uma fonte constante de indignação para o povo. Comment la famine de 1788 a-t-elle exacerbé les troubles? Como a fome de 1788 exacerbou os distúrbios. L'Assemblée nationale constituante a marqué un tournant décisif. A Assembleia Nacional Constituinte marcou uma virada decisiva. La prise de la Bastille symbolise la fin de l'Ancien Régime, n'est-ce pas? A tomada da Bastilha simboliza o fim do antigo regime, não é mesmo? Les conséquences territoriales de la Révolution furent considérables pour l'Europe. As consequências territoriais da Revolução foram consideráveis para a Europa. La terreur, bien que controversée, visait à consolider les acquis révolutionnaires.
O terror, embora controverso, visava consolidar os ganhos revolucionários. Le Directoire a-t-il réussi à stabiliser la France après les excès de la terreur? O diretório conseguiu estabilizar a França após os excessos do terror? L'impact du Code Napoléon sur le droit moderne est indéniable. O impacto do Código Napoleônico no direito moderno é inegável. Les guerres révolutionnaires ont profondément modifié la carte politique de l'Europe. As guerras revolucionárias modificaram profundamente o mapa político da Europa. La question des droits de l'homme était au cœur des débats révolutionnaires. A questão dos direitos humanos estava no centro dos debates revolucionários. Le rôle de la noblesse dans le déclenchement de la révolution est souvent sous-estimé. O papel da nobreza no desencadeamento da revolução é frequentemente subestimado. La liberté d'expression, conquête majeure de la révolution, a été fragile. A liberdade de expressão, conquista maior da revolução, foi frágil. Les clubs révolutionnaires ont joué un rôle essentiel dans l'orientation des événements. Os clubes revolucionários desempenharam um papel essencial na condução dos eventos. La Révolution française a-t-elle réellement atteint ses objectifs initiaux? A Revolução Francesa realmente alcançou seus objetivos iniciais? L'exécution de Louis XVI a radicalisé la situation en Europe. A execução de Luís XVI radicalizou a situação na Europa. La participation populaire fut un élément clé du succès de la Révolution. A participação popular foi um elemento chave para o sucesso da Revolução. Les conséquences de l'exploration sur les cultures autochtones furent-elles inévitables? As consequências da exploração sobre as culturas indígenas foram inevitáveis? On peut se demander si l'arrivée des explorateurs a réellement apporté du progrès au peuple premier. Podemos nos perguntar se a chegada dos exploradores realmente trouxe progresso aos povos primeiros. L'impact démographique sur les populations indigènes suite à l'exploration est un sujet douloureux. O impacto demográfico sobre as populações indígenas após a exploração é um assunto doloroso. Il est crucial d'examiner les échanges culturels, souvent déséquilibrés, qui ont suivi l'exploration. É crucial examinar as trocas culturais, frequentemente desequilibradas, que se seguiram à exploração. La résistance des populations autochtones face à la colonisation est un témoignage de leur force et de leur détermination. A resistência das populações indígenas face à colonização é um testemunho de sua força e determinação. Comment les systèmes politiques traditionnels indigènes ont-ils été affectés par l'arrivée des explorateurs? Como os sistemas políticos tradicionais indígenas foram afetados pela chegada dos exploradores? L'exploitation des ressources naturelles a-t-elle eu un impact dévastateur sur les modes de vie autochtones? A exploração dos recursos naturais teve um impacto devastador nos modos de vida indígenas? Les maladies introduites par les explorateurs ont-elles décimé des populations entières? As doenças introduzidas pelos exploradores dizimaram populações inteiras? N'oublions pas l'importance de considérer les perspectives autochtones sur cette période. Não vamos esquecer a importância de considerar as perspectivas indígenas sobre este período. La mémoire collective des peuples indigènes porte encore les cicatrices de l'exploration. A memória coletiva dos povos indígenas ainda carrega as cicatrizes da exploração. Quels furent les rôles des missionnaires dans le contexte de l'impact sur les populations indigènes?
Quais foram os papéis dos missionários no contexto do impacto sobre as populações indígenas? L'étude des archives coloniales révèle-t-elle une compréhension juste de l'impact sur les peuples premiers? O estudo dos arquivos coloniais revela uma compreensão justa do impacto sobre os povos primeiros? Il est essentiel d'analyser comment l'exploration a modifié les relations entre les peuples. É essencial analisar como a exploração modificou as relações entre os povos. La perte de terres et de territoires a-t-elle conduit à la marginalisation des populations indigènes? A perda de terras e territórios levou à marginalização das populações indígenas? On observe souvent une appropriation culturelle suite aux rencontres entre explorateurs et peuples premiers. Observa-se frequentemente uma apropriação cultural após os encontros entre exploradores e povos primeiros. Les conséquences de l'exploration sont-elles encore visibles aujourd'hui dans les sociétés autochtones? As consequências da exploração ainda são visíveis hoje nas sociedades indígenas? Comment la narration historique dominante a-t-elle façonné notre compréhension de l'impact sur les populations indigènes? Como a narrativa histórica dominante moldou nossa compreensão do impacto sobre as populações indígenas? L'exploration a-t-elle conduit à une transformation profonde des identités culturelles autochtones? A exploração levou a uma transformação profunda das identidades culturais indígenas? L'impact de la poudre à canon sur les tactiques médiévales est absolument fascinant, n'est-ce pas? O impacto da pólvora nas táticas medievais é absolutamente fascinante, não é? Comment les innovations navales ont-elles remodelé l'équilibre des pouvoirs au XVIIIe siècle? Como as inovações navais remodelaram o equilíbrio de poder no século XVIII? On peut observer une transition notable dans la nature de la guerre avec l'avènement de l'ère industrielle. Podemos observar uma transição notável na natureza da guerra com o advento da era industrial. Les stratégies militaires romaines, si efficaces, étaient-elles vraiment imbattables? As estratégias militares romanas, tão eficazes, eram realmente imbatíveis? La cavalerie lourde a dominé les champs de bataille pendant des siècles, mais pourquoi son influence a-t-elle diminué? A cavalaria pesada dominou os campos de batalha por séculos, mas por que sua influência diminuiu? N'est-il pas surprenant de constater à quel point la guerre psychologique était déjà présente dans l'Antiquité? Não é surpreendente constatar o quão presente a guerra psicológica já era na antiguidade? La logistique a toujours été un facteur déterminant, même à l'époque des croisades. A logística sempre foi um fator determinante, mesmo na época das cruzadas. Les fortifications ont constamment évolué pour contrer les nouvelles armes, un véritable jeu du chat et de la souris. As fortificações evoluíram constantemente para combater as novas armas, um verdadeiro jogo de gato e rato. La guerre totale, concept apparu au XIXe siècle, a-t-elle radicalement changé la perception du conflit? A guerra total, um conceito que surgiu no século XIX, mudou radicalmente a percepção do conflito? Les guerres puniques ont démontré l'importance cruciale de la maîtrise maritime. As guerras púnicas demonstraram a importância crucial do domínio marítimo. L'utilisation des chars au XXe siècle a-t-elle réellement révolutionné la guerre terrestre? O uso de tanques no século XX realmente revolucionou a guerra terrestre? Les tactiques de guérilla ont souvent permis à des forces plus faibles de vaincre des armées supérieures en nombre. As táticas de guerrilha frequentemente permitiram que forças mais fracas derrotassem exércitos numericamente superiores. La guerre froide,
bien que sans affrontement direct majeur, a profondément marqué le XXe siècle. A Guerra Fria, embora sem um confronto direto importante, marcou profundamente o século XX. Les armées grecques antiques étaient-elles principalement composées de citoyens soldats? Os exércitos gregos antigos eram compostos principalmente por soldados cidadãos? La bataille d'Austerlitz est souvent citée comme un chef-d'œuvre tactique, mais qu'en pensez-vous? A Batalha de Austerlitz é frequentemente citada como uma obra-prima tática, mas o que você acha? Les conséquences de la Première Guerre mondiale ont redessiné la carte politique de l'Europe. As consequências da Primeira Guerra Mundial redesenharam o mapa político da Europa. L'essor des armes à feu a-t-il rendu les armées professionnelles plus indispensables? O desenvolvimento das armas de fogo tornou os exércitos profissionais mais indispensáveis? La guerre du Vietnam a mis en évidence les limites de la puissance militaire américaine. A Guerra do Vietnã evidenciou os limites do poderio militar americano. On pense que les sécheresses prolongées ont joué un rôle crucial dans le déclin maya. Acredita-se que as secas prolongadas desempenharam um papel crucial no declínio maia. L'intensification de l'agriculture, bien qu'innovante, a peut-être épuisé les sols. A intensificação da agricultura, embora inovadora, talvez tenha esgotado os solos. Les guerres incessantes entre cités-États ont affaibli leur structure politique. As guerras incessantes entre cidades-estado enfraqueceram sua estrutura política. Il est possible que les changements climatiques aient perturbé l'approvisionnement en eau. É possível que as mudanças climáticas tenham perturbado o abastecimento de água. La surpopulation a exercé une pression énorme sur les ressources disponibles. A superpopulação exerceu uma enorme pressão sobre os recursos disponíveis. Les conflits internes et la rivalité entre les élites ont contribué à l'instabilité. Os conflitos internos e a rivalidade entre as elites contribuíram para a instabilidade. L'effondrement des routes commerciales a isolé les différentes régions mayas. O colapso das rotas comerciais isolou as diferentes regiões maias. Certains chercheurs suggèrent une crise démographique comme facteur déterminant. Alguns pesquisadores sugerem uma crise demográfica como fator determinante. Les pratiques religieuses et les sacrifices humains pourraient avoir eu des conséquences imprévues. As práticas religiosas e os sacrifícios humanos podem ter tido consequências imprevistas. L'épuisement des forêts, dû à la déforestation, a affecté l'environnement. O esgotamento das florestas devido ao desmatamento afetou o meio ambiente. Il est fort probable que les maladies aient décimé une partie importante de la population. É muito provável que as doenças tenham dizimado uma parte importante da população. La complexité croissante du système politique a rendu le gouvernement inefficace. A crescente complexidade do sistema político tornou o governo ineficaz. Les invasions d'autres peuples ont pu accélérer la chute de certaines cités. As invasões de outros povos podem ter acelerado a queda de certas cidades. L'absence de technologies avancées a limité leur capacité à faire face aux défis. A ausência de tecnologias avançadas limitou a capacidade deles de enfrentar os desafios. On observe une corrélation entre la déforestation et l'augmentation de l'érosion. Observa-se uma correlação entre o desmatamento e o aumento da erosão. Les changements dans les modèles agricoles ont peut-être conduit à des famines. As mudanças nos modelos agrícolas podem ter levado a fomes.
Il est indéniable que la combinaison de plusieurs facteurs a provoqué cet effondrement. É inegável que a combinação de vários fatores causou esse colapso. L'augmentation des tensions sociales, due aux inégalités, a fragilisé la société maya. O aumento das tensões sociais devido às desigualdades fragilizou a sociedade maia. La foi a souvent été un catalyseur de conflits majeurs à travers les siècles. A fé tem sido frequentemente um catalisador de conflitos importantes ao longo dos séculos. On peut observer une influence religieuse prépondérante dans l'art et l'architecture médiévale. Pode-se observar uma influência religiosa preponderante na arte e na arquitetura medieval. Les croisades, motivées par des convictions religieuses profondes, ont remodelé le paysage politique du Moyen-Orient. As cruzadas, motivadas por profundas convicções religiosas, remodelaram a paisagem política do Oriente Médio. L'interprétation des textes sacrés a fréquemment justifié des actions politiques controversées. A interpretação de textos sagrados frequentemente justificou ações políticas controversas. Il est indéniable que la réforme protestante a engendré des guerres de religion dévastatrices. É inegável que a reforma protestante gerou guerras de religião devastadoras. L'ascension et la chute d'empires ont souvent été liées à l'adoption ou au rejet de nouvelles croyances. A ascensão e a queda de impérios frequentemente foram ligadas à adoção ou rejeição de novas crenças. Les missions religieuses ont joué un rôle significatif dans la colonisation et l'évangélisation de nouveaux territoires. As missões religiosas desempenharam um papel significativo na colonização e evangelização de novos territórios. La construction des cathédrales gothiques témoigne d'une ferveur religieuse exceptionnelle. A construção das catedrais góticas testemunha uma fervor religioso excepcional. Les débats théologiques ont parfois conduit à des schismes et des divisions profondes au sein de la société. Os debates teológicos às vezes levaram a cismas e divisões profundas dentro da sociedade. L'Inquisition a marqué l'histoire par sa répression et ses persécutions religieuses. A Inquisição marcou a história por sua repressão e suas perseguições religiosas. Les mouvements mystiques ont souvent remis en question l'autorité établie de l'Église. Os movimentos místicos frequentemente questionaram a autoridade estabelecida da Igreja. La religion a parfois servi de refuge et d'espoir en période de crise et d'incertitude. A religião às vezes serviu de refúgio e esperança em tempos de crise e incerteza. L'art byzantin est imprégné de symbolisme religieux et de références spirituelles. A arte bizantina é impregnada de simbolismo religioso e referências espirituais. Les ordres monastiques ont contribué à la préservation du savoir et de la culture pendant le Moyen Âge. As ordens monásticas contribuíram para a preservação do saber e da cultura durante a Idade Média. La pensée religieuse a influencé les systèmes juridiques et moraux de nombreuses civilisations. O pensamento religioso influenciou os sistemas jurídicos e morais de muitas civilizações. Les conflits religieux contemporains démontrent la persistance de l'influence de la foi sur les événements mondiaux. Os conflitos religiosos contemporâneos demonstram a persistência da influência da fé sobre os eventos mundiais. L'impact des religions sur le développement des philosophies politiques est un sujet fascinant. O impacto das religiões no desenvolvimento das filosofias políticas é um assunto fascinante. Les figures religieuses charismatiques ont souvent exercé une influence considérable sur le cours de l'histoire. As figuras religiosas carismáticas frequentemente exerceram uma influência considerável no curso da história.
On raconte souvent que Marie-Antoinette a dit qu'il mange de la brioche, mais l'histoire est bien plus complexe. Dizem frequentemente que Maria Antonieta disse que comam brioche, mas a história é bem mais complexa. L'idée que les Vikings portaient des casques à cornes est une invention romantique du XIXe siècle, fascinant mais faux. A ideia de que os vikings usavam capacetes com chifres é uma invenção romântica do século XIX, fascinante mas falsa. Il est surprenant de constater à quel point la légende du roi Arthur s'éloigne des sources historiques originales. É surpreendente constatar o quão distante a lenda do rei Arthur se afasta das fontes históricas originais. La croyance populaire en un moyen âge obscur est largement démentie par les découvertes archéologiques récentes. A crença popular em uma Idade Média obscura é amplamente desmentida pelas descobertas arqueológicas recentes. Beaucoup pensent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, alors qu'il y avait déjà des populations indigènes. Muitas pessoas pensam que Cristóvão Colombo descobriu a América, quando já existiam populações indígenas. L'histoire de Jeanne d'Arc est souvent romancée, masquant les réalités politiques de son époque. A história de Joana d'Arc é frequentemente romantizada, obscurecendo as realidades políticas de sua época. On attribue fréquemment à Napoléon la phrase « La carrière est ouverte au talent », mais son origine est incertaine. Frequentemente se atribui a Napoleão a frase "A carreira está aberta aos talentos", mas sua origem é incerta. L'image du Far West américain, avec ses duels et ses shérifs courageux, est souvent exagérée par le cinéma. A imagem do velho oeste americano, com seus duelos e xerifes corajosos, é frequentemente exagerada pelo cinema. Il est intéressant de noter que la Révolution française n'a pas été un mouvement uniforme, mais une série de conflits internes. É interessante notar que a Revolução Francesa não foi um movimento uniforme, mas uma série de conflitos internos. La légende du cheval de Troie est un récit captivant, mais son authenticité historique reste douteuse. A lenda do cavalo de Troia é um relato cativante, mas sua autenticidade histórica permanece duvidosa. On imagine souvent les gladiateurs romains comme des combattants brutaux, mais leur entraînement était très rigoureux. Frequentemente imaginamos os gladiadores romanos como combatentes brutais, mas seu treinamento era muito rigoroso. L'histoire de Cléopâtre est souvent réduite à ses relations amoureuses, alors qu'elle était une reine politique habile. A história de Cleópatra é frequentemente reduzida aos seus relacionamentos amorosos, quando na verdade ela era uma rainha política habilidosa. Il est frappant de constater à quel point la construction des pyramides d'Égypte reste un mystère pour les historiens. É impressionante constatar o quão misteriosa a construção das pirâmides do Egito permanece para os historiadores. La croyance en l'existence d'une nuit de Saint-Barthélemy spontanée est remise en question par les recherches actuelles. A crença na existência de uma noite de São Bartolomeu espontânea é questionada pelas pesquisas atuais. On attribue souvent à Louis XIV la phrase « L'État, c'est moi », mais elle n'a jamais été prononcée. Frequentemente se atribui a Luís XIV a frase "O Estado sou eu", mas ela nunca foi dita. L'histoire de Robin des Bois est un mélange de légendes et de faits historiques, difficile à démêler. A história de Robin Hood é uma mistura de lenda e fatos históricos, difícil de desembaraçar. Il est surprenant de constater à quel point la légende du Sancy, ce diamant français, a évolué au fil des siècles. É surpreendente constatar o quão a lenda do Sancy, este diamante francês, evoluiu ao longo dos séculos. La croyance en un complot maçonnique mondial est une théorie persistante, mais sans fondement historique solide. A crença em uma conspiração maçônica mundial é uma teoria persistente,
mas sem base histórica sólida. La route de la soie, véritable artère reliant l'Orient et l'Occident, a profondément façonné les échanges culturels. A Rota da Seda, verdadeira artéria ligando o Oriente e o Ocidente, moldou profundamente as trocas culturais. N'oublions pas que la diffusion du bouddhisme a été grandement facilitée par cette voie commerciale antique. Não vamos esquecer que a difusão do budismo foi grandemente facilitada por esta rota comercial antiga. On peut considérer la route de la soie comme un catalyseur d'innovation technologique entre différentes civilisations. Podemos considerar a Rota da Seda como um catalisador de inovações tecnológicas entre diferentes civilizações. Les échanges artistiques, notamment en matière de soie et de céramique, témoignent de l'influence mutuelle des cultures le long de cette route. As trocas artísticas, notadamente em matéria de seda e cerâmica, testemunham a influência mútua das culturas ao longo desta rota. Il est fascinant d'observer comment les idées philosophiques ont voyagé et se sont transformées au fil des échanges sur la route de la soie. É fascinante observar como as ideias filosóficas viajaram e se transformaram ao longo das trocas na Rota da Seda. La complexité des réseaux commerciaux de la route de la soie reflète une organisation sociale et économique sophistiquée. A complexidade das redes comerciais da Rota da Seda reflete uma organização social e econômica sofisticada. Les villes oasis, véritables carrefours de la route de la soie, étaient des centres d'ébullition culturelle et intellectuelle. As cidades oásis, verdadeiros cruzamentos da Rota da Seda, eram centros de ebulição cultural e intelectual. L'impact de la route de la soie sur le développement des langues et des écritures est souvent sous-estimé. O impacto da Rota da Seda no desenvolvimento das línguas e escritas é frequentemente subestimado. Les récits de voyageurs comme Marco Polo illustrent la richesse et la diversité des cultures rencontrées sur cette route. Os relatos de viajantes como Marco Polo ilustram a riqueza e a diversidade das culturas encontradas nesta rota. La transmission de savoirs médicaux, notamment en matière de plantes et de remèdes, a été un aspect crucial des échanges sur la route de la soie. A transmissão de conhecimentos médicos, especialmente no que diz respeito a plantas e remédios, foi um aspecto crucial das trocas na Rota da Seda. Il est important de souligner le rôle des marchands dans la diffusion des cultures et des idées sur cette route. É importante destacar o papel dos comerciantes na difusão das culturas e ideias nesta rota. La route de la soie a permis une meilleure compréhension mutuelle entre les peuples, malgré les distances et les différences culturelles. A Rota da Seda permitiu uma melhor compreensão mútua entre os povos, apesar das distâncias e diferenças culturais. Les échanges culinaires, avec l'introduction de nouvelles épices et d'ingrédients, ont enrichi les traditions gastronomiques le long de cette route. As trocas culinárias com a introdução de novas especiarias e ingredientes enriqueceram as tradições gastronômicas ao longo desta rota. La route de la soie a favorisé l'émergence d'une identité cosmopolite dans les villes qu'elle traversait. A Rota da Seda favoreceu o surgimento de uma identidade cosmopolita nas cidades que atravessava. Les techniques agricoles, comme l'irrigation et la culture du riz, se sont propagées grâce aux échanges sur cette route. As técnicas agrícolas como a irrigação e o cultivo do arroz se espalharam através das trocas nessa rota. On peut admirer l'ingéniosité des caravanes et des infrastructures qui permettaient de traverser les déserts et les montagnes. Podemos admirar a engenhosidade das caravanas e das infraestruturas que permitiam atravessar os desertos e as montanhas. La route de la soie a contribué à l'essor des empires et des royaumes qui contrôlaient les différentes étapes de ce commerce.
A Rota da Seda contribuiu para o desenvolvimento dos impérios e reinos que controlavam as diferentes etapas desse comércio. L'étude des objets retrouvés sur la route de la soie nous offre un aperçu précieux du quotidien et des croyances des populations d'autrefois. O estudo dos objetos encontrados na Rota da Seda nos oferece uma visão valiosa do cotidiano e das crenças das populações de outrora. On constate une évolution notable dans la manière dont les événements passés sont analysés, n'est-ce pas? Observa-se uma evolução notável na maneira como os eventos passados são analisados, não é mesmo? L'historiographie a subi des mutations profondes au fil des siècles, reflétant les préoccupations de chaque époque. A historiografia sofreu mutações profundas ao longo dos séculos, refletindo as preocupações de cada época. Il est fascinant de voir comment la perception du Moyen Âge a radicalement changé depuis le XIXe siècle. É fascinante ver como a percepção da Idade Média mudou radicalmente desde o século XIX. Les sources primaires, autrefois considérées comme des vérités absolues, sont aujourd'hui soumises à une critique plus rigoureuse. As fontes primárias, antes consideradas como verdades absolutas, são hoje submetidas a uma crítica mais rigorosa. La notion même d'objectivité historique est remise en question par les courants postmodernes. A própria noção de objetividade histórica é questionada pelas correntes pós-modernas. L'influence des idéologies politiques sur l'écriture de l'histoire est indéniable, même si elle est souvent masquée. A influência das ideologias políticas na escrita da história é inegável, mesmo que frequentemente seja mascarada. Les approches micro-historiques ont permis de donner une voix aux acteurs oubliés du passé. As abordagens micro-históricas permitiram dar voz aos atores esquecidos do passado. La place des femmes dans l'histoire a longtemps été marginalisée, avant d'être réévaluée par les féministes. O lugar das mulheres na história foi marginalizado por muito tempo, antes de ser reavaliado pelas feministas. L'histoire orale a ouvert de nouvelles perspectives sur des événements et des expériences souvent absents des archives traditionnelles. A história oral abriu novas perspectivas sobre eventos e experiências frequentemente ausentes dos arquivos tradicionais. Les débats autour de la mémoire collective montrent que l'histoire est un processus de construction et de négociation. Os debates em torno da memória coletiva mostram que a história é um processo de construção e negociação. Il semble que la recherche historique se tourne de plus en plus vers une approche interdisciplinaire, intégrant des méthodes issues de la sociologie et de l'anthropologie. Parece que a pesquisa histórica está se voltando cada vez mais para uma abordagem interdisciplinar, integrando métodos da sociologia e da antropologia. La manière dont on enseigne l'histoire a considérablement évolué, passant d'une approche chronologique à une approche thématique. A maneira como a história é ensinada evoluiu consideravelmente, passando de uma abordagem cronológica para uma abordagem temática. Les nouvelles technologies offrent des outils inédits pour l'analyse et la diffusion de l'information historique. As novas tecnologias oferecem ferramentas inéditas para a análise e a difusão da informação histórica. L'étude des représentations du passé dans les œuvres d'art et la littérature révèle des enjeux idéologiques complexes. O estudo das representações do passado nas obras de arte e na literatura revela questões ideológicas complexas. On observe un intérêt croissant pour l'histoire globale, qui cherche à dépasser les perspectives nationales traditionnelles. Observa-se um interesse crescente pela história global, que busca superar as perspectivas nacionais tradicionais. La critique des sources est devenue une pratique essentielle pour déconstruire les mythes et les stéréotypes historiques. A crítica das fontes tornou-se uma prática essencial para desconstruir os mitos e os estereótipos históricos.
Il est important de reconnaître que l'histoire n'est pas une simple restitution du passé, mais une interprétation construite dans le présent. É importante reconhecer que a história não é uma simples restituição do passado, mas uma interpretação construída no presente. La manière dont les historiens abordent la question de la causalité a évolué, passant d'une approche déterministe à une approche plus nuancée. A maneira como os historiadores abordam a questão da causalidade evoluiu, passando de uma abordagem determinista para uma abordagem mais matizada.